अंडा चॉप, चिकन लेग पीस, चिकन लॉलीपॉप, चिकन पकोड़ा। ମୋ ତିନିଟା ଝିଅରୁ ମଜା ଆଣିଛି ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ। ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ଖଟା ମିଠା ନାଁରେ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ଆଉ। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ 10-11 ବର୍ଷ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଭଲ ଲାଗିଲା। एक्सपीरियंस कौन आम तो 2 वर्ष है सब खाऊ ये जीवासा करूँ तो गोटे थर आसलु टेस्ट करूँ भारी भल लगे तो सब आसू आसिक आसिक 5-6 वर्ष है ये आम खाऊ सब आसिक भल भी चलुची। खाया बहुत टेस्टी लगुच, बहुत टेस्टी लगुच। हेलो हाय नमस्कार आउ एक सुपर फ्रेश ब्लॉग को आपण मानकु स्वागत। आज फूड वेंचर रे मु जाई पहुंची जाइथिली गायत्री खटा मिठा नॉन वेज पॉइंट पाखरे। एड्रेस टी जानिबा को चाहुचंती कि ताहाले आपण माने संपूर्ण वीडियो टी को देखंतु। तेणु आपण माने एडी देखि परबे भाईना आसी गाड़ी टी को लगेई सारलेनी, सब जिनस पत्र बाहर को करूचंती। तेबे चलंतु आमे टिके जिबा भाईना को सहित टिके कथाबार्ता हेबा, सब पचारि बुझिबा स्टॉल विषय रे केते दिन कलेनी, केमती कोन बिजनेस करूचंती। तेबे चलंतु भाईना को टिके पचारि दबा। नमस्कार। ଆଉ ଆପଣ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦେବେ। ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁ, ଜଗା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଜଗା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲଟା କରିଛନ୍ତି, ହଁ, ଆଉ ଟିକେ କେତେ ଦିନ କଲେଣି, କ'ଣ କଲେଣି ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। ଇଏ ଆମର 10-11 ବର୍ଷ ହବ। ଆମର ସେ ପାର୍କ ସାଇଡରେ ଥିଲା, ପାର୍କ ସାଇଡରୁ ଏପଟକୁ ଆସିଛୁ ଭାରି। କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଆଇଟମ୍ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା, ଚିକେନ ଲେగ్ ପିସ୍, ଚିକେନ ଲଲିପପ୍, ତାପରେ ଆମର ରହିଯାଉଛି ବାଲି ପ୍ରନ୍ ରହିଯାଉଛି, ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗର ରହୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ରହୁଛି, ତାପରେ ମାଛ ରହୁଛି, ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ରହୁଛି, ଆଉ 2 ପ୍ରକାର ବି ମାଛ ହେଉଥିଲା, ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବସେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାଇ ଆପଣ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଲ୍ଡିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲି। ତ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଆମେ ଫୁଡ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା, କେମିତି କ'ଣ? ସେ ସେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପଟେ ପଶିଗଲି। ମୋ ଶଳା ଆମର ଏ ଦୋକାନ କରୁଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ସେଠୁ ଯାଇକି ଶିଖାଶିଖି କରିକି ଏପଟେ ଆସିକି କଲି ଆଉ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ଶଳା ପାଖରୁ କାମ ଶିଖିକି ଆଇଲି, ଆସିକି ଏପଟେ କଲି। କରୁ କରୁ ଯେମିତି ଭଲ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ରେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା। ରେଟ୍ କମ୍ ଥିବାରୁ 2 ପଇସା ଲାଭ ଅଧିକା ମିଳିବାରୁ ଦୋକାନଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଗଲା ଆଉ। ଭାଇ ଘରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ବାପା ମା ସମେତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ ମୋତେ କହିଦେଲେ, ଆପଣ ଟାଇମିଂ ଟିକେ ମୋତେ କହିଦେବେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? ଆମର ଟାଇମ୍ ଖୋଲା ହେଉଛି 4ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ଲୋକେସନଟା ଆମର ଟିକେ କହିଲେ, ଟିକେ ଜଣେ ଆକ୍ସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ? ଲୋକେସନଟା ବମେଶ୍ୱର। ଆମର ଏପଟେ ରହିଲା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ନାଇଁ? ହଁ ହଁ, ବମେଶ୍ୱର ଛକ ପଟୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ପଡ଼ିବ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏପଟେ କୋଉ ରୋଡ଼ଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ରବି ଟକିଜ ରୋଡ଼। ରବି ଟକିଜରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ହଁ, ରବି ଟକିଜରୁ ଆଇଲେ ଡାହାଣ ପଟେ ପଡ଼ିବ। ବମେଶ୍ୱର ଆଡ଼ୁ ଆଇଲେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼ୁ ବାମ ପଟେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ଟିକେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ, କ'ଣ କେମିତି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ? ଆମର ରହିଯାଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ ପକୋଡ଼ା, ଯିଏ 5 ପିସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା, 8 ପିସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା, 17 ପିସ୍ 100 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଲେగ్ ଗୋଟେ ପିସ୍ 60 ଟଙ୍କା, ଲଲିପପ୍ 4 ପିସ୍ 100 ଟଙ୍କା, ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ 2 ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା, ବାଲି ପ୍ରନ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଫିସ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପିସ୍ 30 ଟଙ୍କା। ଆମର ଯେଉଁ ମାଛଟା ରହୁଛି, ମାଛର ଆମର ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ରେଟ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ବିକା ହେଉଛି। କେତେବେଳେ 60, କେତେବେଳେ 100, କେତେବେଳେ 80, କେତେବେଳେ 150, 250 ବି ରେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସାଇଜ୍ ନେଇକି ଆଉ। ଭାଇ ଆପଣ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଗାୟତ୍ରୀ ଖଟା ମିଠା, ତାର ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ? ମାନେ ଗାୟତ୍ରୀ ଖଟା ମିଠା, ଗାୟତ୍ରୀ ଖଟା ମିଠା ମାନେ ମୋ ମଝିଆଣୀ ଝିଅ। ମୋ 3ଟା ଝିଅରୁ ମଝିଆଣୀ ଝିଅ ହେଲା ଗାୟତ୍ରୀ। ସେ ଗାୟତ୍ରୀ ଖଟା ମିଠା ନାଁରେ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ଆଉ। ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ, 10-11 ବର୍ଷ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। आपण माने देखिले भाईना आम सहित बहुत ही भल भाव कथबार्ता होते और सब प्रश्नर उत्तर बहुत सुंदर भाव दे देते। आ मते आठू बहुत ही भल लगी जो पकोड़ा गुड़िक छणा होता से कौन कलर मिसी नाला। तेणु आपण मैंने जदि संध्या समय खोजुता गोटे भल माने क्रिस्पी आइटम नॉनवेज खाइबापी ताहले मु कहिबी एई जगहटी आपण मानक पई पूरा पूरी परफेक्ट।
कहीं खाइबा तो बहुत ही टेस्ट थिला जहाँ भी मैं पचारि लोक मानू तेणु आपण मैंने सेठाकू जातु खातु टेस्ट करंतु तेबे चलतु सेठी जड़े मौसा आसिक खाऊले टे पचारे केमी कौन टेस्ट अच्छी आउ आपण मैंने तो ये देखिपे भाईना आमर पूरा पूरी छणाछणी करके रेडी कर सारे तो ये आपण मैंने खाली टे नजर पकातु दृश्य उपर केते बढ़िया लगुच तेज चलतु टे मौसा टे पचारा केमी कौन टेस्ट अच्छी ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଉଛି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ଭାଇ କହିଥିଲେ ତ ବିଷୟ ଟିକେ କାମ କରାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଆସି ଖାଉ ଟିକେ ଭଲ ସବୁ ଘରଟା ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଆଉ ଅର୍ଡର ପଇସା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ଖାଉ ସବୁ ଆସିକି ଆପଣ ଘରଟା କୋଉଠି କଳା ଘର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ରହିଲି 89 ବର୍ଷରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କାଠ କାମ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡେଲି ଆସିକି ଖାଏ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ बढ़िया 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 आपण केमती खाई चलतु आ खाइबार मजा उठे चलतु तेबे एठी आपण तो देखिपारे मौसा तांकर सब प्राय संध्या समय आसिक खाती तेणु आपण मैंने भी जदि चाहूँगी ताहले जातु सेठी खाइके टिके टेस्ट करके खाइबार मजा उठातु आउ एपट आपण मैंने देखिपारे संध्या समय पूरा गड़ी गड़ी आसलानी ता सहित लोकंकर मध्य भीड़ जमु थाए इआडे भाई आमर परसी दउथांती चिकेन पकोड़ा चिकेन लेग पीस तार बार्ली प्रॉन ता सहित अंडा चॉप ओ हा कौन कहबी आपण मैंने तो ये देखिकी आपन को लोभ लगी सारी थिबो कहीं मत कहवाक किसी पड़ू न तेणु आपण मैंने भी जाकि खाई टेस्ट करंतु आउ एठी आपण मैंने देखि पारथुए गोटे कस्टमर आसीथिले सेठी मगैथिले बार्ली प्रॉन जोटा कि थिला क्रिस्पी आइटम टे तेणु एठी खाली टिके आपण मैंने लक्ष्य रखिथांतु भाई एठी एते हाइजेनिक वे रे तांको दउथांती तो एठी आपण मैंने देखि जोटा एक्स्ट्रा ऑयल थाए ताकू टिश्यू पेपर भाई हमर काढी की सेठी सर्व करथांती तेणु एठी आपण मैंने देखि पारे भाई हमर देई देले ता सहित टिके चाट मसला मार देले ता सहित पकईदे ग्रीन चटनी ता सहित रेड टमाटो केचप शेष में किसी पिज देकी सर्व करने एवं चलते सेठिकार जड़े भाई आसी किसी पचार देवा से केबे कौन खाइले टे पचार दवा प्रकाश आज एक्सपीरियंस कौन आम तो 2 वर्ष सब खाऊ ये जावास करूँ तो गोटे थर आसलु टेस्ट करूँ भारी भल लगे तो सब आसू मु कॉर्पोरेट जॉब हो भाई आपण खातु खाई आपण खाइबार मजा नियंतु एठी आपण माने देखि पारथु किछि ग्राहक आसी खाउथिले किछि ग्राहक आसी के पार्सल मध्ये नउथिले तेणु आपण माने जेबे भी जाउचंती आइनाकर चिकेन पकोड़ा अंडा चॉप को खाइबा को जम्मारु बोलिबे नियाती खाई के टेस्ट करिवे आ से दिनर गोटे जिंस मिस हे गला कोन की भाईना से दिन माछर किछि आइटम आनी नथिले जेहेतु से दिन अल्प आइटम आनी जहाँ भी आइटम आनी तो आपण मैंने देखि पारुथिबे किंतु तांकर माछर आइटम भी मस्त हुए सेठिकार तेणु आपण मैंने जेबे भी जिबे टेस्ट करिवे एबे चलंतु सेठाकू जने रेगुलर कस्टमर आसी खाउछन तांकू टे किछि पचार दवा अमर बारिक अंडा चॉप अंडा चॉप बहुत भल होउची अंडार बहुत किसी जो आइटम दौरान कलर फलर किसी सब किसी ना भल बनाऊँगी आसिक आसिक 5-6 वर्ष है ये आम खाऊ सब आसिक भल भी चलुची आपाई भल चलती तो आम खाइबार तो बहुत शांति हो जाऊँ कौन अच्छे मोर सर पार्लर आज्ञा आज्ञा लंच टाइम टिफिन करा आज्ञा आज्ञा भावुची आज भिडियोटी आपण मानकु बहुत ही भल लगी जदि भल लगी थाए ताले भिडियोटी को शेयर कर दियंती आ को माने से जगह को जाइकी सेटाकार चिकेन पकोड़ा चिकेन लॉलीपॉप खाइचंती मते कमेंट बॉक्स रे जणातु तेणु आज पई एठी रहउची आ एक नुवा फ्रेश ब्लॉग से तो पुणी देखा हबो अपेक्षा रे रहंतु रहिली बाय बाय टेक केयर जय जगन्नाथ।